ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କୋଣ ଦେଇଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସି ରେ କୋଣ ଏ ର ବୁଝିଛି ନା ଏ କୋଣ ଏ ର ସମ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ମାନେ ସେ କୋଣଟାକୁ ସମାନ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ଯେ କରିଥିବ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଗୋଟେ ଗାର ନେଇ କହିଲା ଭାଇ କୋଣଟାକୁ ସମ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଛି କି ଏଡି ସେ କହୁଛି ପ୍ରମାଣ କର AB ଇଜ ଗ୍ରେଟର ଦେନ BD ଆଉ AC ଇଜ ଗ୍ରେଟର ଦେନ କଣ ହେଲା ନା ତମର ହଉଛି AD ବୁଝିଛ ନା ମାନେ AB ଇଜ ଗ୍ରେଟର ଦେନ BD କେତେବେଳେ ହବ ଲଗର AB ଯଦି ବଡ ହବ ତାହେଲେ ତା ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣଟା କଣ ହବ ବଡ ତାଠୁ ନା BD ର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣଟା ମାନେ ଏଇଟା ବଡ ହବା ଦରକାର ୟାଠୁ ବୁଝିଛ ନା তুমি লক্ষ্য কর এই যে ত্রিভুজ ABC র বহিস্থ কোণ এইটা এই বহিস্থ কোণ কাହା সহ সমান তার অন্তঃস্থ দূরবর্তী কোণ দ্বারা পরিমাণ সমতুল্য সমান্তরাল এইটা আর এইটা মিশিকি না এইটা হবে যদি আমি দেখি এই গোটে কথা ইয়াঠু নিশ্চিত হবে এটা বড় তাহলে হবে বড় হবে না হবনি ମୁଁ দেখি ইয়াঠু বড় হলা এই বর্তমানে এইটা যা এইটা সে দিয়েছি মানে কোণটা সমদ্বিখণ্ড মানে ইয়ে যা হয়েছে তাহলে কোণ যারা কোণ পকাই দেলে বর্তমান পাইগন যে ইয়াঠু বড় ইয়ে এবং ইয়ার সম্মুখীন ভাব বড় ইয়ার সম্মুখীন ভাব সমান বুঝলে সেই আমি বলি মানে কোণ দিয়েছি কোণ এ র সমদ্বিখণ্ডক এটি তাহলে কোণ হবে মেজর অফ অ্যাঙ্গেল BAD ইকুয়াল টু মেজর অফ অ্যাঙ্গেল CA ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ କରିବା ନାଇ ଦେଇଦେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ACD ରେ ବହିସ୍ଥ କୋଣ মেজর অফ অ্যাঙ্গেল ADB ইকুয়াল টু কোণ মেজর অফ অ্যাঙ্গেল DAC প্লাস মেজর অফ অ্যাঙ্গেল AC তাহলে এটা কোণ মিশিকি না বহিস্ଥ কোণটা তৈরি হচ্ছে এবে তাহলে কোণ হবে নিশ্চিত ভাবে মেজর অফ অ্যাঙ্গেল ADB টা বড় হবে কাঠু ইয়াঠু বড় হবে ইয়াঠু বড় হবে কিন্তু মোর বড় দরকার না এইটা দরকার মেজর অফ অ্যাঙ্গেল DAC ହେଲା এটি CAD লেখা আছে তো DAC লিখে দিলে মানে CAD লিখে মেজর অফ অ্যাঙ্গেল CA মানে CAD ঠু বড় কি ହେଲା AD বর্তমানে ମୁଁ ଦେଖିନି ADB କୁ AD তোমার দরকার আতুলে CAD যোটা BAD সেটা ମୁଁ পাইছি ମୁଁ ସେଇଠି ମୁଁ CAD ଯାଏ କଣ କରିଦେନି ନା BAD কোন ପାଇଁ না যেহেতু BAD সমান লাগলো CA দেন যদি আমরা হয়ে গেল আমি দেখলে যে গোটে ত্রিভুজর দুইটি কোণ মধ্যরু ইয়ে বড় ইয়ে সান মানে বড় কোণর সম্মুখীন ভাবটা বড় হবে মানে বড় কি না ADB র সম্মুখীন ভাব AB is greater than BAD র সম্মুখীন ভাব কি BD আমরা কম বাড়লা AB is greater than BD বাড়লা প্রমাণিত হয়ে গেল তাহলে কোন দিয়েছি AC is greater than CD দিয়েছে AD না CD দিয়েছে চলো তো সে লাগা এলা AC এলা CD তাহলে AC যদি বড় হবে CD ঠু কেতে বেলে AC র সম্মুখীন কোণ বড় হলে CD র সম্মুখীন কোণটা তাহলে সেমতি এই দুটা আমরা দেখিবা যে আঙ্ক ভিতর বাহার করি বুঝিনা তো মই দেখুছি সেমতি ABD দুটা বহিস্থ কোণটা কাঠ বড় হবে এই অন্তঃস্থ দূরবর্তী গোটে এই দুটা মিশিং না এটা হবে এই গোটে ঠার কোণ হবে এটা বড় হবে এবং এই কোণ ধরে এই কোণ পাকে দিব বর্তমান বাহার করলে যে এই দুটা মধ্যে ইয়ে বড় ইয়ে সান ইয়ার সম্মুখীন ভাব বড় ইয়ার সম্মুখীন ভাব সান এটা সেইবড় বলে দেওয়া না ত্রিভুজ ABD র বহিস্থ কোণ A মেজর অফ অ্যাঙ্গেল ADC সমান মেজর অফ অ্যাঙ্গেল BAD প্লাস মেজর অফ অ্যাঙ্গেল ABD তাহলে এবে তাহলে কোণ হবে না মেজর অফ অ্যাঙ্গেল ADC ইজ গ্রেটার দ্যান মেজর অফ অ্যাঙ্গেল কোণ না BAD ହେଲା ତାହେଲେ এইটা এটা বড় হলা পুଣି ইয়া যারে একু পকেই কারণ আমার এই কোণ দরকার পুଣି ইয়া যারে একু পকেই দেব দ্যাট ইমপ্লাইজ ADC টু ADC রহিলা is greater than measure of BAD যারে কোণ পকেই দেমি মেজর অফ অ্যাঙ্গেল CAD কোণ পাই না ব্র্যাকেট রে মেজর অফ মেজর অফ BAD এটা যেহেতু ହେଲା উল্টা আতে বলে মেজর অফ অ্যাঙ্গেল CA তাহলে হয়ে গেল আমি জানিছন্তি যে কোণ হলা না গোটে ত্রিভুজর দুইটি কোণ মধ্যরু যদি বৃহত্তম কোণর পরিমাণ কোণ না বৃহত্তর কোণর পরিমাণ হচ্ছে যেহেতু অধিক ক্ষুদ্র কোণ পরিমাণ যেহেতু কম দেখো না বৃহত্তর কোণর সম্মুখীন বাহুটা তার দৈর্ঘ্য বড় হবে তেমন ই যদি বড় হলে তার সম্মুখীন বাহু কিলা AC is greater than কোণ হইଯିବ না CAB র সম্মুখীন বাহু CD তাহলে আমি দেখলে যে AC is greater than CD তাহলে এই কোণ হলা না পাওয়া যাবে
বুঝছ তাহলে এগুলা প্রমাণ করিব। 6 নম্বর কোন দিয়েছি PQR ত্রিভুজরে PR গ্রেটর দ্যান PQ মানে PR টা বড় আছে কাহাটো কହୁଛି PQ বুঝছ না। ଆଉ কোন কହୁଛି ଏ ଯୋ PS ଟା কোন P ର ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ ମାନେ କଣ ସମାନ ଦ୍ବିଖଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କୋଣଟା ଯେତିକ ଏଇ କୋଣଟା ସେତିକ ବୋଲି ତମର କହୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ନା ପ୍ରମାଣ ଆମେ କରିବା ତ ସେ ଦେଇ ଦେଇଛି କଣ ନା PQR ତ୍ରିଭୁଜରେ PS ଟା কোন P ର ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ समद्विखंड कहला ताले मेजर ऑफ एंगल यूपीएसए इक्वल मेजर ऑफ एंगल आरपीएसए हिजो ना हिजो नहीं गोटे त्रिभुजर जदि तबला कोन ये तबले कहला कोन समद्विखंड ताले कोन सारे कोन समान हिजो बर्तन हमको आउ कोन देछि ना दत्त देछि जे PQR त्रिभुजरे PR इज ग्रेटर देन PQ यदि PR बड़ा लागन ता सम्मुखने कोनटा बड़ा हो पूरा को लखन क्यों तो PQR कथा यार सम्मुखने कोन किए मेजर ऑफ एंगल PQ इसलिए PQ ର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ କି ଏଇଟା ମେଜର ଅଫ ଆଙ୍ଗେଲ PRSA ବୁଝିଲା ନା। ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ କୋଣ ଦେଇଛି ପ୍ରମାଣ କରତେ x is greater than y x ଆଉ y କଥା ଆମେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଦେଖିଲି PQR ମୁଁ ପାଇ ଯାଇଛି ଏଇଟା ଯଦି ଏଇ କୋଣଟା ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଏଇ କୋଣଟା ପାଇ ଯାନ୍ତି ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ବହିସ୍ଥ କୋଣ ଲମ୍ବ କୋଣ ମାନେ ଇଏ ବି ସେମିତି ରହିଲା ବୁଝିଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯଦି ମୁଁ ମିଶେଇ ଦେବି ଏଇ କୋଣଟା ଏଇ କୋଣଟାରେ ଏଇ କୋଣ ମାନେ ଏଟା ପାଇଯିବି ने एपोर्ट जो देछि PRSA एई कोणटारे एई कोणटा मिसे एई कोणटा पाइछि हमर xy दरकार ना तने xy के जिमि किंतु मैं एति पाइनी दत्तर एटा पाइलानी पागल कर मुझे एई कोण जिबार अछि तो एई कोण उधर पाइछि एक कोण एटा मिसे एटा पाइछि एक कोण एटा मिसे एटा पाइछि तो मु देखुछि दीटा को समान होय कि उपपटा मिसे पर मिसे दे मतलब PQR प्लस मेजर ऑफ एंगल कहला ना QPSA एते देछि ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल RP ना PRS मेजर ऑफ एंगल PRS मिश्रण मेजर ऑफ एंगल RP कोन टाइम मिश्रण दी पर तो अलग अलग ना दीटा को समान दे मेजर ऑफ एंगल QPS इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल RPS तो समान बोले दे बुझला चला बता लगे और PQR QPS मिश्रण PQR जोटा PQS सेटा न कि सेटा आ QPS ने कोन मिसे गोटा कोनटा हिजो मेजर ऑफ एंगल PSA R हेगला इस गाटा धर से PRS और RPS मिसी कोन हो ए कोनटा हिजो मेजर ऑफ एंगल PSA Q मतलब PSA R कोनटा कोन ना दियाइछि x से PSA Q टा ना कोन दियाइछि y ने कोन भरला x is greater than y से हम प्रमाण करते बोला ना प्रमाण है जे x is greater than y बोली का तन्न कोन देछि त्रिभुज PQR रे से कोन QS टा एटा कोन पूरा समद्विखंड ना कोनटा समान ये सेटिको सेमी जो RS रहला ये भी कोन करछि ना कोन R जाको समद्विखंड करछि एक कोन जा एक कोन तमरा से तो परस्पर कोन से करछि ना एस केंद्र छेद तमरा करछि ये प्रमाण करछि SQ is greater than बोला SR तो लखर जदि SQ बड़ा होबे एसन केतबे ना ये SQR त्रिभुजरे यार सम्मुखने कोन एटा यार सम्मुखने कोन एटा ए बाटा बड़ा होबो केतबे ए कोनटा सम बड़ा हेले ना हमर दरकार एई कोन बड़ा एई कोन तो बोले के हम प्रमाण हमें करियो तने हमकु देई देई जाओ कोन PQ बड़ा PR2 यदि ये बड़ा ला त सम्मुखने कोनटा बड़ा होबो ना बड़ा होबो तो पूरा पूरा R कोनटा बड़ा होबो इने PR ता सामने देइछ माने तने कोन ला ना ता सम्मुखने कोन Q कोनटा सामने तमरा होबो तने यार आधा कर दे कोन पाई यार आधा हिजो ए कोनटा यार आधा पर हिजो ए कोनटा हले हमर जो कोनटा दरकार दिला से कोनटा हम पाइबो बुझले तू देखो डॉक्टर कोन देइछ ब्राह्मण कोन देइछ प्रमाण करियो हम बर्तन प्रमाण करिया USA और RSA যথাক্রমে তাহার তার সমদ্বিখণ্ড কোণ Q ও কোণ R বা সমদ্বিখণ্ড বলি দত্ত দেইছি যদি সমদ্বিখণ্ড হেলা তাহলে আমি কোন লিখ পারিয়া হাফ অফ মেজর অফ অ্যাঙ্গেল PQR ইকুয়াল টু মেজর অফ অ্যাঙ্গেল SQR ইজ যদি আমি কইলা QS টা এই কোণর সমদ্বিখণ্ড বলিয়া তাহলে এই কোণটার অধা কোটা হবে এইটি এদিকে তোমার হবে না হবনি সেটা মই লিখি এবং আউ কোন তোমার হবে যদি কইছি R কোণর বি সমদ্বিখণ্ড গলা RSA
ମାନେ ହାଫ ଅଫ ମେଜର ଅଫ ଆଙ୍ଗେଲ କଣ ନା ପି ଆର କ୍ୟୁ ସମାନେ କଣ ହେଇଯିବ ମେଜର ଅଫ ଏସ ଆର କ୍ୟୁ ତମର ହେଇଯିବ। ଏତିକି ଆମର ଦରକାର ହବ ବୋଲି ଆଗକୁ ଆମେ ଆଗେ ତମର ପ୍ରମାଣ ଆମେ କରିଦେଲେ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେଖିବା ନା କଣ ତ୍ରିଭୁଜ ପି କ୍ୟୁ ଆର ରେ ଆମକୁ କଣ ଦେଇଛି ଯେ ପି କ୍ୟୁ ଇଜ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ ପି ଆର। ଯଦି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଦିଟା ବାହୁ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବଡ ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ହେଲା ତାହେଲେ ସମ୍ମୁଖୀନ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା କଣ ନା ବାହୁର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣଟା ଯୋଉଟା ରହିଲା ଯେମିତି କଣ ଦେଇଛି ପି କ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ କୋଉଟା ଏଇଟା ପି ଆର କ୍ୟୁ ମାନେ ସିଏ କଣ ହବ ସେ ଯଦି ବଡ ହବ ଯେମିତି ଯୋଉଟା ସାନ ତା ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣଟା ସାନ ହବ ପି ଆର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ କୋଉଟା ନା ମେଜର ଅଫ ଆଙ୍ଗେଲ ପି କ୍ୟୁ ଆର। ବୁଝା ନା ଆମେ ଯେ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଏତିକି ବନା ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦରକାର ଏଇ କୋଣ କେମିତି କରିବି ଏଥିରେ ଯଦି ଅଧା ଅଧା କରିଦେବି ତାହେଲେ କୋଣ ଏ କୋଣ ପାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିଦେବି ନା ଉଭୟ ପଟରୁ ହାଫ ମୁଁ ନେଇଗଲି ହାଫ ଅଫ ମେଜର ଅଫ ପି ଆର କ୍ୟୁ ଇଜ ଗ୍ରେଟର ଦେନ ହାଫ ଅଫ ମେଜର ଅଫ ଆଙ୍ଗେଲ ପି କ୍ୟୁ ଆର। ବୁଝା ନା ତାହେଲେ ପି ଆର କ୍ୟୁ ର ଅଧା କୋଉଟା ନା ଦେଇଛି ମେଜର ଅଫ ଆଙ୍ଗେଲ ଏସ ଆର କ୍ୟୁ इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ pq वाला कितने देजी मेजर ऑफ एंगल SQR और तो लग रहा है ये जो SRQ SQR ये कोई त्रिभुज है SRQ SQR এটা কোন ত্রিভুজ রে ত্রিভুজ SQR রে দেন ত্রিভুজ SQR রে যদি এইটা ইজ গ্রেটার দেন এটা হেলা তাহলে সে কোনটা কইছি বড় SRQ এই কোনটা বড় এই কোনটা সামনে বলি কইছি তাহলে বড় কোণের সম্মুখীন ভাগ QS টা বড় হবে ইয়ার সম্মুখীন ভাগ RS and QSA is greater than वाला RA this is SQSR SQSR no लिख SQ is greater than SR कारण QSA जोटा SQ सेटा RS जोटा SR तमरा सेटा तने कोन हेला प्रमाणित तमरा है बुझिला ना हम कोन देइछि हम देखि PQ और PR तो देइछि के बड़ा के सर सेटा मु पाइबन जे ना R कोन बड़ा Q कोन सानो बोलिया কোনটার বর্তমানে এই ত্রিভুজ ছোট ত্রিভুজের বদেইছি এই কোণ দুইটার ভিতর গোটে বড় গোটে সামনে তোমার কোশ্চেন প্রমাণ করতেলে আমার এই যে কিউএস বড় হইছে কোড আরএস টু মানে এই কোণটা কেমিতি মো সারা বড় করিবি না এই কোণ যে দেইছি তার অধা অধা নেগেটিভ কোণ হইছো না আমি পাইছি যে কিয়ে বড় কিয়ে সান বলিকা 8 নম্বর কোণ দেইছি এবিসি সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে সমকোণী কেতে গোটে কোণ সমকোণ আনে সেটা সে কইছি কোন কোণটা সমকোণ না বি কোণটা তুমি কইছি সমকোণ বলিকা কিন্তু প্রমাণ করা যে এসি টা মানে কোনটা সবর বে কোন বড় বৃহত্তম দেইছি বৃহত্তর হেনে দুইটা কোণ হচ্ছে বাহু মধ্যে কে বড় কে সান আর বৃহত্তম দেইছে না তিনটা বাহু মধ্যে সে বড় হবে তার মানে কোন এসি ইজ গ্রেটার দ্যান এবি হবে এসি ইজ গ্রেটার দ্যান বিসি হবে একটু লেখো না এসি ইজ গ্রেটার দ্যান এবি এবং এসি ইজ গ্রেটার দ্যান বিসি লিখলে হবে তুমি প্রমাণ করিয়া আমি দেখছি জানছেন যে না এবিসি সমকোণী ত্রিভুজরে तो कोणता दिली 90 डिग्री बी कोण द्यायचे 90 डिग्री मी यांचे त्रिभुज तिन्ही कोण पण समोरचे सहज दिली तर कोणी कोण होबो मेजर ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू त्रिभुज हो 180 डिग्री तमरा हो then यदि बी से यदि 90 पके देबी तने ए गेला ए प्लस 90 प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू कितने गेला 180 डिग्री and that implies measure of angle A plus measure of angle C इक्वल टू यार अपने फिटिंग ने 100 से 90 ने बदल हो जो 90 डिग्री तने A और C को दुईटा मिसी के 90 डिग्री दुईटा मिसी जदी 90 हैला निश्चित भाबे कोन हो A टा 90 टू सान हो C टा भी 90 टू सान हो तेनु बर्तन कोन हला ना तेनु मेजर ऑफ एंगल A इज स्मॉलर देन 90 डिग्री हबो तो आउ कोन हबो मेजर ऑफ एंगल C इज स्मॉलर देन 90 डिग्री भी हबो ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା କୋଣ ଭିତରୁ ଇଏ 90 ରୁ କମ ଇଏ 90 ରୁ କମ ଇଏ 90 ରୁ ଅଧିକ ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ବୃହତ୍ତମ କୋଣଟା କଣ ବଡ ହବ ତା ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାଟା ନା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମେଜର ଅଫ ଏଙ୍ଗଲ A ଟୁ B ବଡ ହେଲା କି B ଏବଂ କଣ ହେଲା ମେଜର ଅଫ ଏଙ୍ଗଲ C ଟୁ B ବଡ ହେଲା କି ନା ମେଜର ଅଫ ଏଙ୍ଗଲ B କମେ ନା ମେଜର ଅଫ B ଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କଲା ବୃହତ୍ତମ କୋଣ ତାହେଲେ କୋଉଟା ना मेजर ऑफ एंगल बी ते लिख दवा बृहत्तम कोण मेजर ऑफ एंगल बी रो सम्मुखीन बाहु के ना एससी बृहत्तम
ହେଲା ତାର କଣଟା ତାର ବୃହତ୍ତମ ହେଲା ନା ହେଲାନି ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ତାହେଲେ ଏମିତି କରିବ ନନର କଣ ଦେଇଛି PQRS ଚତୁର୍ଭୁଜରେ PSA ଆଉ QR ଯଥାକ୍ରମେ ବୃହତ୍ତମ ଦେଇଛି ନା ସବୁଠାରୁ ବୁଝିଲ ନା ସୁପରଲେଟିଭ ଡିଗ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ ତାନେ କିଏ PSA ମୋ ଚିତ୍ରରେ ଏଇଟା ତ ସାନ ହେଇଛି ଏଇଟା ବଡ ହେଇଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବୁଝିଲ ନା ତାହେଲେ ଇଏ ତାନେ କଣ ସେଠି ବଡ ଇଏ ଯେ ସାନ ଚାହୁଁଛ ଆମେ କରିଦବା ଚାହିଁନି से कहूँ पीएस टा बड़ और क्यूआर टा कौन ना क्षुद्रतम बाहु बोलिए प्रमाण करते देछि कोन पीक्यूआर इज ग्रेटर देन पीएसआर लखर पीक्यूआर कोडा एटा पीएसआर कोडा एटा एई दिटा कोन भितरे केने बड़ साना में बाछि हम तो जानछि कि त्रिभुज रे जदि दिटा कोन तमरा होचिला दिटा बाहु भितरे बड़ साना हला ने कोन दिटा बड़ साना में करि परिया କିନ୍ତୁ ଏଟା कोन त्रिभुज ତିଆରି ହେଇନି हम चतुर्भुज शिखि ना जेते करे हम त्रिभुज ना चेष्टा करिया तो देखिन जे मु अंकन जदि करिमे एटा तने हो ना केमिति ना एई त्रिभुज रे ये जदि बड़ हला पूरा पर चतुर्भुज रे एई बड़ा बड़ तारे एई बाउडा याठी बड़ याठी बड़ याठी बड़ ने एई जो त्रिभुज रे जो रहला एईटा कोन हबो याठी तो बड़ हो ना होबनी यदि याठो बड़ हला तने एई कोण रे सम्मुखीन कोणटा बड़ हो काडो यार सम्मुखीन कोणटा बुझिस ना तने एई त्रिभुज रे देखो ए कर्ण सहित हम जानना बड़ ही सान कि एइत्रा बाहु दाम ने एपट त्रिभुज रे से कहू एई बड़ सब सान एई बड़ जने बड़ हो ना होबनी हबो जे बा बड़ ता सम्मुखीन सम्मुखीन कोणटा बड़ यार सम्मुखीन कोणटा सान तापर दीटा हम मिसे दवा एट दीटा मिसे देला हमर हेते कोला ना PQR PSR फाइल एला से बड़ा में करा ना अंकन में कोन करले ना QSA अंकन करा जाओ जो करा जाओ QSA कर्ण अंकन करा जाओ ହେଲା এটা প্রমাণ না PQSA ত্রিভুজরে আমরা কোন হবো না PSA ইজ গ্রেটার দ্যান তোমরা কোন ইজ PQ না কাইকি সেটা দেইছি যে PQRS চতুর্ভুজরে কে বড় না PSA হচ্ছে বৃহত্তম বাহু যদি বৃহত্তম চারটাঙ্গ বাহু ভিতরু ইয়ে বড় যে চারটাঙ্গ বাহুর বড় কর্ণটা বড় হিসাবে আমি জানি না আমি भी কর্ণ কথা নউ না সেই ত্রিভুজরে আমরা তো দুইটা বাহু কথা নউছ যে হচ্ছে কলা ইয়ে বড় ইয়ে সান তো বড় বাহুর সম্মুখীন কোণ ইয়ার সম্মুখীন কোণ ঠারু বড় বড় তমর হবে and that implies PS ର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ କି PQSA PQ ର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ କି ମେଜର ଅଫ ଆଙ୍ଗେଲ PSA ପାଇ ଗଲେ ସେମିତି ଆରପଟ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଆମେ ସେମିତି ଦେଖିବା ନା ସେଇ ପରି QRS ତ୍ରିଭୁଜରେ देदी जी की वटा सानो हैला समस्त वटु निश्चित भाबे RS भी सानो हबो ने कोन हेला ना QR इज स्मॉलर देन एफोर्ट लिखि दियो ने एफोर्ट वाज ने ग्रेटर देन चिंता तंड से बिदो तने कोन हिजबो ना QR टा समर कोन ला ना तोर होची गंदी सानो काटो ना SR बोले ना SR इज ग्रेटर देन QR बोली तो मु दे देन दैट इज SR रा सम्मुखीन कोन कोडा ए कोनडा मेजर ऑफ एंगल SAQR QR रा सम्मुखीन कोन कोडा हो मेजर ऑफ एंगल QSA आर बटन लगे याकु समीकरण 1 दे दोछि याकु समीकरण 2 दे दोछि बटन मिसदा काहे कि मिसिंग ने जेने PQSA और SAQR PQSA और SAQR मिसिंग ने कोनटा पूरा हिजो आ सेपटर से PSAQ और QSR मिसिंग ना पूरा पूरी कोनटा हिजो एवं तांका भीतर कोन ना बड़ा सान चिन्ह तोर अछि तने से हम करे तने समीकरण 1 और 2 को जोग कराबो जोग कने कोन पाइबा ना मेजर ऑफ एंगल PQSA प्लस मेजर ऑफ एंगल SAQR is greater than measure of angle PSAQ plus measure of angle QSAR हैला and that implies PQSA और PQSA इटा SAQR इटा इसी ना पूरा पूरी कोनटा हिजो कोन हिजो ना मेजर ऑफ एंगल PQR तो हिजो then PSAQ और QSAR मिसी ना पूरा कोन हिजो मेजर ऑफ PSAR समर हिजो नीचे ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल PSAR তাহলে সিরিজলা প্রমাণ করতে আইটা প্রমাণ হলো না হলো নি আমরা আইটা মানে পড়িলা না প্রমাণ তো আমরা হলো আইটা তাহলে প্রুফ প্রমাণিত হলো সেগুলা আমি ডবল এরকম দিয়েছি QRS ইজ গ্রেটার দ্যান SAPQ QRS কোড এইটা SAPQ কোড এইটা তাহলে এই দুইটা ক্ষেত্রে বড় সারা হবে তাহলে সেপটা কোন করে সেপটা কম না বড় করে
କର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କନ କରିକି ଆମେ କଣ କରିବା ଯେ ସେଇ ଭଳିଆ ଡିଟୋ ଆମେ ସେଗୁଡା ଆମେ କରିବା। ଡବଲ ଆଇ ରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିଦବା କଣ ପି ଆର ଅଙ୍କନ କରିଦବା। ତେଣୁ ସେଇଠି ଲେଖିଛେ ଯଦି କ୍ୟୁଏସ୍ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡା ଆମେ କଣ କରିବା ନା ତମର ପି ଆର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରାଯିବ। ଏଇଠି ଲେଖିଲେ ହବ ନହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଲେ ହବ। ଦେଖ ପି ଆର ଓ କ୍ୟୁଏସ୍ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ। ବୁଝିଛ ନା ଦିଟା କେତେ ଅଙ୍କନ ଜାଣିଲ ନା କ୍ୟୁଏସ୍ ଓ ପି ଆର ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ। ଡବଲ ଆଇ ଦେଖିବା जो पीआर जो कर्ण अंकन करला ये गोटे त्रिभुज पड़ देला पीक्यूआर ये गोटे त्रिभुज पड़ देला पीएसआर देन त्रिभुज पीएसआर रे को बात रे एई बाहु जाउछन्ती माने चतुर्भुजर बाहु भितर एटा तो कर्णटा नेदिरा बाहु भितर हम दे दिछि पीएस पड़ तने पीएस इज ग्रेटर देन कोन हबो ना आरएस कोन पई जेहेतु पीक्यूआरएस चतुर्भुज रे ये बृहत्तम ना पीएस टा बृहत्तम बाहु पीएस बड़ा होला सम्मुखीन से देखिए एसएपीआर बाहर सम्मुखीन कोड़ा कोटा ना एटा जोटा कौन मेजर ऑफ एंगल पीआर एसए आरएस रे सेमि सम्मुखीन बा कोटा एटा मेजर ऑफ एंगल एसएपीआर हम देखिए सही परी को त्रिभुज ना पीक्यूआर त्रिभुज पीक्यूआर त्रिभुज रे ये सान बदे देछि यार तो देखा तो ये दे देछि सान तर याट में तो सान होबो ना होबनी माने कहला ना क्यूआर तमरा होछि कहला ना सान काटो ना तर पीक्यू तने पीक्यू तो सान होला के क्यूआर कोन पई ना से दत्त देखिला हमको देखो ना पीक्यूआर से चतुर्भुज रे ये क्षुद्रतम ना तमरा क्यूआर क्षुद्रतम बाहु देखला ताले पीक्यू यदि बड़ होला त सम्मुखीन कोनटा कोन हबो ना एइटा जोटा गेला कोन मेजर ऑफ एंगल पी आर ए क्यू इज ग्रेटर देन क्यू आर बाहर सम्मुखीन कोन गोटा एइटा मेजर ऑफ एंगल क्यू पी आर तने हम पाई गेले एक दिगो समीकरण 1 एक दिगो समीकरण तने समीकरण 1 और 2 को जोड़ करा जो कोने कौन पाइबा ना मेजर ऑफ एंगल पी आर एस मिश्रण मेजर ऑफ एंगल PRQ is greater than ये वाला मेजर ऑफ एंगल SPR मिश्रण मेजर ऑफ एंगल QP हला मिसी गले कोन हबो PRS एटा और PRQ एटा मिश्रण पूरा पूरी कोनटा हो को कोनटा मेजर ऑफ एंगल QRS सिने SPR और QPR मिसिना SPR एटा QPR एटा मिसी तो पूरा हो ना पूरा कोटा हो तने कोन हबो मेजर ऑफ एंगल SPQ तमरा ही तने सीधे इसला देखो प्रमाण करते डबल लाइन सीरीज प्रमाण करते ने कहला ना प्रमाणित तमरा ही जानिला तने एवडा हम प्रमाण करिया ट्रिपल रे कोन दिस प्रमाण करते P + S इज स्मॉलर देन Q + R हमें I रे प्रमाण करले एटा डबल रे प्रमाण करले एटा बुझना मतलब सीधे यदि मिसे द ये PQR और QRS मिसी कोन जा Q और R कोन एपटरे PSR और SPQ मिसिला जा P और S कोन तने कोन हिजो ना P और S कोन तो बड़ा लागे Q और R से दे PS ठारो बड़ा लागे Q और R ना हम ऑलरेडी पाई जे से दिरा खाली मिसे दवा तो हम पासे लिखि दो ऊपर पाइसंती जे measure of angle PQR is greater than measure of angle PSR এবং measure of angle QRS is greater than measure of angle SPP नाम पाइले ये वर्तमान करे ना सीधा को मिस कर दवा हला ताकि दे देला केते हला ना दरना 5 एक दे देला 6 समीकरण 5 और 6 को जोग करले हमें कौन पाएगा ना मेजर ऑफ एंगल PQR प्लस मेजर ऑफ एंगल QRS इज ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल PSR प्लस मेजर ऑफ एंगल SPP हला एंड दैट इम्प्लाइज PQR और QRS मिसिना कोन हिजो ना लक्ष्य कर एटा हम दिस कोटि के हम कोटि के प्रकाश दा PQR टा को कोन Q कोन QRS टा को कोन हिजो R कोन हिजो
तो PSR टा को कोन होई जिवो SA कोन आ SA PQ टा को कोन होई जिवो D कोन होई ना लक्ष्य करा हम ए का कोन लेखले उल्टे लिखछि हम उल्टे दबा देगी then that implies सर पुणे सिवा मेजर वाले SA प्लस मेजर वाले P बुझना तनी ये बड़ थिले ए सान थिले त जोडो सान सेडो सान जोडो बड़ सेडो मेजर वाले Q प्लस मेजर वाले प्रमाणित हो गेला बुझे ना आई डबल आई प्रमाण करते ना सेतिर मिश्रित नाम करे ट्रिपलेट त बाहर पडियो 10 नंबर कोन देइस फिर बुझे BC रे AD PE और CA के उच्चता है ना उच्चता का कोई जे न 90 डिग्री यदि APC त्रिभुज होला त ये होला ना उच्चता तमरा होला एटला कोन उच्चता का प्रति ना BC से बेला PE मध्ये लंब तमरा का प्रति AC प्रति उच्चता मध्ये लंब सेमति CF भी लंब का प्रति AB प्रति बदे प्रमाण AB AC is greater than 280 लखरा के बना कर 280 केमति है जी AD और AD मिसिक नहीं से बुझे जरा मतलब AB AC is greater than AD AD माने AB टा यदि बड़ा हुए AD2 AC टा यदि बड़ा हुए AD2 त दिटा मिस तरह ही जो तो मोर ए त्रिभुज रे मु देखिनी AB टा बड़ा करे अछि AD2 AC टा बड़ा करे अछि AD2 बर्तमान मु देखुची ना हम जानछन जे गोटे सरलरेखा प्रति बहिष्ठक बिंदुरु से सरलरेखा उपरिस्थ जे कोनोसी बिंदु प्रति अंकित रेखाखंड मानक मध्यरु जोटा लंब सेटा सान नेठी मु जान जे AD सान AB बड़ा यदि AD सान ना AB बड़ा होला तो या सम्मुखने कोनटा बड़ा हो या सम्मुखने कोनटा कोन हो सान हो तने हम एठी कोन कथा देइने हम कोले AB AD बा कथा देइस त नाम से जान देले जे AB इज ग्रेटर देन कोन AD सेमति एपटे सेमति एले लंब ये होला अन्य जे कोनोसी कोन होला बिंदु प्रति अब तो रेखा गला ये तने कोन बड़ा ये सान हो एठी भी हम देखले AC इज ग्रेटर देन AD और दीटा मिस देन AB प्लस AC इज ग्रेटर देन 2AD इज ना इजोनी सेही देमु करछु ना प्रमाण तने कोन देछि एठी करियो बुझना मु तुम बुझिया पे जानि परले एठी आउ चित्र तुम करते से गोटा करे पे ना हम देखिले जे त्रिभुज APC रे AD टा लंब होला का प्रति ना BC प्रति हला लिख दो से उपपाद्य 19 टा जे कोन ना हम जानि छु जे गोटे सरल रेखार बहिष्ठ एक बिंदुरु उक्त सरल रेखा उपरिस्थ बिंदु मानक सहित जोग करुवा रेखाखंड रेखाखंड मानक मध्यरु ये ताले सान हबो ना लंब हेउतुवा रेखाखंडटी सान हबो एया दिस बुझला जेतु ABC रे लंब BC रे एट लिखते वाला एला त्रिभुज ABC रे जेतु AD लंब होला कोन BC माने के तारे लंब AD रे लंब होला यदि AD रे लंब होला BC सरलरेखा प्रति तनि सब AD टे कोन सान हबो ताडू ना AB2 आ AC2 तेल कोइ कोन हबो ना तमर AD इज स्मॉलर देन AB देखो आ कोन हबो ना तमर AD इज स्मॉलर देन AC तमर हबो तेल समीकरण 1 दे दियो ताको समीकरण 2 दे दियो बर्तमान समीकरण 1 और 2 जोग करिया तने कोन पाइबा ना ये हला AD से हला प्लस AD एपट हला AB प्लस हला के AC ने AB प्लस AC ये कोन 2AD then 2AD is smaller than AB plus AC से हमको इनपुट देई त नाम से बदले दवा तने कोन लाइट आर फोटो नै गेले AB plus BC is greater than 2AD AB plus AC दीजिए AB plus AC is greater than कोन गेला 2AD दवा AB plus BC plus AC is greater than AD plus BE plus C बोले अगर हमने गोटे कोन से कोन पाइनी ना AB plus AC is greater than 2AD पाइनी होला
लिखिदब सही परि प्रमाण करा जाई पारे सही परि प्रमाण करा जाई पारे जे लगरा ए लंबर लेले बोलिका ए लंबर दी गुणाटा तो बड़ा के एबी और एससी बुझला सेमी जदी मु सेही त्रिभुजर যদি এই লম্ব কথা নেবি তাহলে কোন হবে এলা কোন এ বি সি এলা কোন না তার ই আমি নেইছি তাহলে সেদি 2b2 বড় কি হবে ab আর bc2 তাহলে ab প্লাস bc ইজ গ্রেটার দ্যান কোন হবে 2b এবার আউ সেমি কোন হবে সেমি যদি মু নেবি যদি এবা তাহলে ab প্লাস bc ইজ গ্রেটার দ্যান কোন হবে না 2b তোমার হবে কিন্তু আটটা দিন হবে আমি এসসি আর বিসি কথা মানে এসসি প্লাস কোন হবে বিসি ইজ গ্রেটার দ্যান কোন হবে না 2c এটা তোমরা হইছে মানে আটটা দিলে সমীকরণ 3 একটা দিলে 4 একটা দিলে সমীকরণ 5 বর্তমান তিনটা মিশে দাও সমীকরণ 3 4 ও সমীকরণ 5 ও যোগ করা যায় তাহলে কোন হইছো না ab প্লাস এসসি প্লাস ab प्लस बीसी माने रे सब मिसी होला मिसाला एसी मिसाला कोन हेगला बीसी सेपटे से कोन हेगला ना 280 प्लस 2b प्लस 2c वर्तमान लखर ab मिसी कोन इज 2ab ये कोन होला ना bc मिसी इज 2bc ac और ac मिसी ना कोन इज 2ac इज ग्रेटर देन कोन इज 280 प्लस 2b प्लस 2c मु देखली एपटे सपोर्ट दुई दी अछि त दुई कॉमन ने अछि केते रहइबो ab प्लस bc प्लस ac इज ग्रेटर देन एपटे 2 दी कॉमन ने अछि मी ab प्लस be प्लस c ना दुई दुई कटि कटि गेला नाम की रहला ना दैट इम्प्लाइज ab प्लस bc प्लस ac इज ग्रेटर कोन इजो ab प्लस be प्लस c बुझा जोडे हमर देइला तमर 2 नंबर ए रोला कर 27 जतन प्रमाण करते छै कोन ab प्लस bc प्लस ac टा कोन जाउची ना त्रिभुज तीनटा दर दरकेर समस्त जोडे कोन परिसीमा ता प्रश्न पढा जाउची काडू ना तीनटा को उच्चता कर दरघर समष्टि थयो अधिक हमें आउ केन करि परिबा ना हम देखु जंदी जेतबेटा 90 डिग्री हम लंब अंकन होईची एटा एडीसी त्रिभुज होई जाउची एडीसी त्रिभुज तमरा हेने हम देखुचंती कोन ना तमरा एटा तमरा सानो एजीटा बडा जे काहे की ना तीनटा कोन भीतर ये बडा देखता ना सम्पूर्ण बाहुटा बडा हम भी आउ देखतिले लंब थारु अन्य जे कोनसी बाहुरा कोन हबो ना बडा हबो लंबटा सानो हबो तो निश्चित भाबे एसी तो सानो के एडी लिखि देला ना कोन हमने जानि छु जे ना कोन एक सरलरेखार परिस्थित बिंदु से सरलरेखा उपरिस्थ जेकोसी बिंदु प्रति अर्पित रेखाखंड मान मध्यरु ए डीटा कोन हला ना तमरा लंब तो लंब होची कोन हला ना सब बेले पई क्षुद्रतम अटे तेन पर तने कोन हला तो से लिखि देला पर लिखि दबा त्रिभुज एडीसी रे हम जानछन जे एडीटा लंब लगा प्रति बीसी प्रति तेन पर तने कोन हबो ना एसी इज ग्रेटर देन कोन इजो ना एडी तमरा हम बुझला तने सेही परी जेमति हम नेले एससी कथा का कते नेले एडी गति हम नेले तिने हम देखिया बीसी टा तमर होची कन्ने कोन हबो काड बडा तमर हबो ना बीसी टा तमर बडा हबो काड ना बीई तमर बडा हिजो किबा तमर आ कोड बडा हबो ना सीएफ तमर बडा हबो ग्रेटर देन सी सेमिलर कर इजरले एबी बाउडा बडा हबो काड ना ए लंबडू कारण ये गोटे सरल रेखा ए सारा बहिस्थ बिंदु बी रो से सारा प्रति एटा लंबा ला बी मतलब बी टा कोन स्थान हबो अन्य जे कोनसी माने ए बी टा कोन हिजो ना तमरा बडा हबो काटो ना बी हला तने दी पाइले वर्तमान ना समीकरण तीनटा को मिसिलो सेटा में समीकरण तीनटा जोग कर दबा तने कोन हिजो ना ये गेला एससी प्लस बीसी प्लस एबी is greater than एपटे कोन हिजो 80 प्लस CFA प्लस B तले सदा लिख द ना कोन AB
plus of BC plus of AC is greater than 80 plus of BE plus of CF देखला ना प्रमाणित बुझे ना ए भलिया भी तमे करि पारे से भलिया कर कि भलिया कर